अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार हमलों के बायस इलाकाई कशीदगी बरकरार है। तालिबान रजीम ने फितना खवारिज की हिमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ। अफगानिस्तान से लाहक दहशत गर्दी का खतरा भी बरकरार है। मुतअद्दिद दहशत गर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा हैं। फितना खवारिज ने पाकिस्तान में हमलों में मजीद इजाफा कर दिया। तालिबान रजीम ने जदीद हथियार फितना खवारिज को मुंतकिल किए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल ने दहशत गर्दी से मुतल्लिक मॉनिटरिंग टीम की 38वीं रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पार हमलों के बायस इलाकाई कशीदगी बरकरार है। तालिबान रजीम ने फितना खवारिज की हिमायत जारी रखी, जिससे पाकिस्तान के खिलाफ हमलों में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान से लाहक दहशत गर्दी का खतरा भी बरकरार है। मुतअद्दिद दहशत गर्द गिरोह अफगानिस्तान में सरगर्म हैं। हमसाया ममालिक और वस्ती एशिया के लिए मुस्तकिल खतरा है। फितना खवारिज ने पाकिस्तान में हमलों में मजीद इजाफा कर दिया है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ जानेंगे सारी सूरत हाल पे। ब्रिगेडियर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल की रिपोर्ट आई है और अफगानिस्तान से लाहक दहशत गर्दी का खतरा ताहाल बरकरार है, ना सिर्फ साउथ एशिया बल्कि सेंट्रल एशिया में भी। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा की पहले भी 2-3 रिपोर्ट्स आई हैं। एग्जैक्टली जो पाकिस्तान का स्टांस है, हमेशा पाकिस्तान ये कहता है कि यह जो ये फितरत हिंदुस्तान, फितरत ख्वारिज, दाइश, इन सब को अफगान तालिबान रजीम की जो है वो सरपरस्ती है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। बल्कि अक्सर जब हमारे पाकिस्तान में दहशतगर्दी होती है और दहशतगर्द मारे जाते हैं तो उसमें अक्सर अफगानी उसमें मारे जाते हैं और उनके पास अमेरिकन साख का असला होता है, वेपन एमिनेशन होते हैं, तमाम रिकॉर्ड आईडी कार्ड उनके होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में ये बात करेंगे ये, और फिर ख़ास तौर पे जिस तरीके से ये वहाँ पर दहशतगर्दी हो रही है, अफगान तालिबान रजीम उनकी मदद कर रही है, जो कि उन्होंने दोहा में कमिटमेंट की थी कि हम अमेरिकन के साथ कमिटमेंट की थी कि हम अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल नहीं करने देंगे हमसाया मुल्क के खिलाफ, वो भी इस पर पाबंदी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड ये है कि उन्होंने कहा था कि हम जनरल इलेक्शन कराएंगे 6 महीने के अंदर। जनरल इलेक्शन भी नहीं कराए हैं, वहाँ पर ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है, और बजाय इसके कि अमेरिकन उनको ज़्यादा पैसा भी हर महीने उनको बांट रहे हैं, $30 मिलियन हर हफ्ते उनको देते हैं। इन चीज़ों को देखा जाए तो फिर ये दहशतगर्दी कैसे, अगर अक़वाम मुत्तहिदा रिपोर्ट करे तो अक़वाम मुत्तहिदा इसके लिए एक्शन क्या कर रहा है? क्या वो अमेरिकन को या जो अभी किसी को डायरेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्शन करें? पाकिस्तान अकेला मुल्क कन्फ्रंटेशन का लड़ाई कर रहा है, इतनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, देन हु हैज टू डू इट? कोई किसी का तो उनको डायरेक्ट करना चाहिए। रिपोर्ट पब्लिश करना आसान काम है, इसके बाद उन्होंने क्या एक्शन किया, किसको डायरेक्शन दी, दैट इज द बिग क्वेश्चन जो अभी तक नहीं करते हैं। हारिस नवाज साहब, अभी पिछले दिनों भी खबरें आ रही थी कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के वहाँ पे मिनरल्स हैं अफ़गानिस्तान में। फिर जो अमरीकी जब वहाँ से गए, जो असलहा वहाँ छोड़ कर गए, वो भी अफ़गान रजीम के पास है, जिसे वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशत गर्दी में भी वो असला इस्तेमाल होता है। तो क्या लगता है आपको, डेलिब्रेटली ये सब कुछ करने दिया जा रहा है? क्यों अभी तक इनको काउंटर नहीं किया जा रहा? देखिए, यही तो सबसे बड़ी बात है कि ट्रिलियन डॉलर्स का वहाँ पर बिल्कुल है, मादनियात हैं। चाइना में एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और मुल्क भी आ रहे हैं, वो भी गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं होता, वो प्राइवेट पर ये डील करते हैं। और अफगान तालिबान जो अपना इनका ग्रुप है, ये जो लुटेरों का बत्ताखोरों का, वो पूरे अपनी जेबों में पैसे भर रहे हैं। इसलिए अफगानिस्तान अवाम की देखें वहाँ पर क्या काम हो, ना रिकंस्ट्रक्शन, इतना पैसा खर्च हो रहा है, कौन वहाँ पर बड़ी एनजीओ काम कर रहे हैं, अमेरिकन $30 मिलियन हर हफ्ते दे रहे हैं, कहाँ पैसा जा रहा है? कोई कंट्रीब्यूशन, सारा पैसा टेररिज्म में जा रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बड़े मजे से रह रही हैं, सेफ हेवन उनके लिए बना हुआ है, एपी सेंटर बना हुआ है। इसलिए मैं बात करता हूँ, ये अक़वाम मुत्तहिदा का काम है कि इसको इंश्योर करें कि ये इसको वहाँ पर कोई मॉनिटरिंग अपना सेटअप देकर आए, यूनाइटेड, वो फंडिंग उसके थ्रू वो वहाँ पर मॉनिटरिंग करें, वो सारा अरेंजमेंट करें। माइंस मिलने के लिए भी कॉन्टैक्ट जो करते हैं वो अफगान तालिबान, जिनको कोई मैकेनिज्म ऐसा हो कि जहाँ भी बात हो रही है वो पैसा गवर्नमेंट को आए, बजाय जिन भी जगहों में जाए। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। मसूद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप क्या कहेंगे सर, पाकिस्तान की सालिसी में होने वाली 60 रोज़ा जंगबंदी में तौसी पर इत्तफाक कर लिया गया है? पॉजिटिव डेवलपमेंट है देखें, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले सीज फायर भी करवाया था, फिर पाकिस्तान ने वो ऑपरेशन फ्रीडम जो था, प्रोजेक्ट फ्रीडम था, उसको भी रुकवाया था,
اور پھر اس کے بعد MOU بھی کروایا تھا. اگین وی سا کہ بیہائنڈ دی سین جو ایفرٹ کی جا رہے تھے, اور خاص طور پہ کل ہم نے دیکھا کہ نقوی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے, ان کی ملاقات پریزیڈنٹ سے بھی ہوئی, فارن منسٹر سے بھی ہوئی, انٹیریئر منسٹر سے بھی ہوئی. تو میرے خیال میں یہ ایک ریئلائزیشن ہے دونوں طرف سے کہ ایک بات چیت وہ کرنا چاہ رہے ہیں, ایک آف ریم دونوں ممالک چاہ رہے ہیں. تو دیکھو میرے خیال میں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ اسٹل کیونکہ دونوں کی خواہش ہے بیسنگ آن دی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کو بیس بنا کے آگے چلیں. تو اور پھر آلریڈی پھر دیکھیں ایک اور پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھیے, آلموسٹ ایک انڈرسٹینڈنگ جو اطلاعات آ رہی ہیں عمان اور ایران کے درمیان بھی ہو چکی ہے آن دی اسٹریٹ آف ہرمز کی فیوچر کے مینجمنٹ کے بارے میں. تو میرے خیال میں وہ بھی پازیٹیو ہے, اور اس میں بھی آلدو کچھ ڈیمانڈس ایران نے بھی رکھی ہیں بڑی ٹف قسم کی. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی ہم نے سنا, انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں, وار ریپریشنس کی بات کی ہے. لیکن جب یہ ڈیولپمنٹ ہوئی لیکن پازیٹیو ہے, کیونکہ میرے خیال میں دونوں چاہ رہے ہیں کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو اگین کریڈٹ گوز ٹو پاکستان. پاکستان نے جس طریقے سے پہلے سے کردار ادا کیا ہے, تو دیٹس وائی ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو ٹرائلیٹرل سیکورٹی الائنس ہوا ہے پاکستان کا, دیکھیں کہ جو اسٹینڈنگ ہے, جو اسٹریٹجک پروفائل ہے, ایلیمنٹ دوبارہ ہوا ہے. اینڈ پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے پلر, ایک ریلائبل پلر فار دی مسلم امہ. مسعود خان صاحب, ابھی اب مستقبل میں آپ پاکستان کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایران پاکستان پہ بھروسہ کرتا ہے کہیں نہ کہیں, امریکہ پہ بالکل نہیں کرتا ہے. امریکہ کے بیانات بھی ایران کے متعلق آ گئے, وہ بھی ایرانیوں پہ بھروسہ نہیں کرتے, لیکن پاکستان پہ ان کا یقین ہے کہیں نہ کہیں پہ. تو یہ بتائیے گا کہ جو سیکورٹی الائنس کی آپ نے بات کی, وہ بھی پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. مشرق وسطیٰ میں پاکستان کا کردار آپ کہاں دیکھ رہے ہیں؟ ہاں جی, آپ دیکھیں پاکستان اس پورے بات چیت کروانے میں بھی جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ ٹرسٹ تھا. پاکستان کے اوپر امریکہ کا بھی ٹرسٹ ہے, پاکستان کے اوپر ایران کا بھی ٹرسٹ ہے, پاکستان کے اوپر GCC کنٹریز کا بھی ٹرسٹ ہے. یہ وہ بیسک فیکٹر تھا جس کی وجہ سے پاکستان پریویل کر گیا, پاکستان نے اپنا وہ کردار ادا کیا. اور دیٹس وائی میں نے کہا نا کہ دنیا ساری جو مسلم امہ کی ہم بات کرتے ہیں they look towards پاکستان. That's why ہم کہتے ہیں کہ ویسٹ ایشیا میں پاکستان has emerged, اور پریکٹیکلی ایز اے نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کے طور پہ اس سیکورٹی الائنس کے بعد, اسٹریٹجک میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ کے بعد, اور جس طریقے سے ہماری بات چیت لیبیا کے ساتھ چل رہی ہے, صومالیہ کے ساتھ چل رہی ہے, باقی ممالک کے ساتھ چل رہی ہے. تو میرے خیال میں پاکستان ایک جیو اسٹریٹجک پلیئر کے طور پہ ایمرج کر چکا ہے, جہاں پہ ہم کنونشنل طاقت بھی تھے, اور جس ہم نے اپنا آپ کو مروایا مار کے حق اور بنیاد میں محسوس میں, اور یہ انڈینس بھی مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. اور اس کے بعد جیو اسٹریٹجک پلیئر ہے. پھر جس طریقے سے ہم جو بائیلیٹرل سیکورٹی الائنس ہوا, اس کے بعد جو کھلبلی ہم نے دیکھا ہے انڈیا میں, جو کچھ ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے, اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہے, وہ آگے انکریزنگلی پاکستان کا جو اسٹیچر ہے, پاکستان کی ریلائبلٹی ہے, پاکستان کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ, جبکہ انہوں نے کہا مودی صاحب نے ہمیں آئسولیٹ کروا دیا, چھوٹے چھوٹے ممالک کے وزٹس پہ جاتے ہیں اور بس وہاں سے ان کے کوئی میڈل شیڈل لے کے بس اس پہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ دی گارڈین نے اسٹوری بھی چھاپی تھی کہ وہ جہاں سے کوئی میڈل ملتا وہاں باقی جاتے ہیں. سو دیٹ از دی ڈفرنس بٹوین دی پاکستان اینڈ انڈیا. بہت شکریہ بریگیڈیئر رائٹ مسعود خان صاحب. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ دونوں اپنا وقت دے رہے تھے اور اپنا تجزیہ بھی پیش کیا.